नारायणं नमस्कृत्य सर्वकर्माणि कारयन् ओम सुप्रीम ओम विष्णु ओम क्रीम 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 ওনাকে একটু বসতে দাও না, ওই মলয় বাবুকে দেখো দেখি একটু জায়গা দিতে পারবে, তাহলে নিচে বসুন, একজন নিচে বসে যান, এই একটু সরে যান। ঠিক আছে নাও সামান লাগবো। Radha Shakta Dipo Namaha Rinse Pushan. What? Radha Shakta Dipo Namaha. Om Krim. ঢুকে পড়ো যেখানে পড়ো। তো মহাযোগানন্দ আসবে, এত জায়গাটা ছেড়ে দাও, গাছ একটা হলেই হবে, তোমরা একটু এদিকে চলে এসো। একটাই একটা নিয়ে নাও, আমার একটা
Where are you now? ঠিক আছে। Now sprinkle all in pot. একটা Now you see. Okay. আসন শুদ্ধি। ওম রিঙেতে গন্ধ আদর সপ্তাহ দিব্য নমঃ। তারপরে ओम अस्तासुबन मंत्रस्य मेरे पृष्ठधि शिशुतरं चंद्र देवता आसन उपवेशन विनियोगः ओम पृथ्वीतया धृता लोका देवी तं विष्णुना धृता पंचधारय मां नित्यं पवित्रं कुरुचासनं ड्राई ट्रायंगल and asana and worship ओम ह्रीं येते गंधुश्रेयाधर शक्तये कमलासनाय नमः गुरुपुरम् ऐं गुरुभ्यो नमः ऐं परम गुरुभ्यो नमः ऐं परापर गुरुभ्यो नमः ऐं परमेष्टि गुरुभ्यो नमः ओम गं गणेशाय नमः ओम ह्रीं श्रीमद्महाकाल भैरव सहित श्रीमद्दक्षिणा कालिका वै देवता वै नमः Now पुष्प शुद्धि ओम शताभिषेकं पट स्वाहा शताभिषेकं पट स्वाहा शताभिषेकं पट स्वाहा ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे पुष्पे पुष्पसंभवे पुष्पजायावतीर्णे च पट स्वाहा look at the kunda cream sprinkle pot strike with kusha pot sprinkle home clap pot 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 पुष्पांजलि क्रीं एष पुष्पांजलिः स्तंडिलाय नमः तीन बार क्रीं एष पुष्पांजलि स्तंडिलाय नमः क्रीं एष sprinkle Om Standi Puja at the center of the yantra. Om ete gandhuspe banhe rijoga pichayo namaha and the east facing lines, east stretch this one. In front of you, that is it. Om ete gandhuspe mukundayo namaha. Om ete gandhuspe Right back. on the right side, you know, with it. Yeah. Om ete gandhuspe mukundayo namaha. Om ete gandhuspe ishanayo namaha. Om ete gandhuspe purandarayo namaha. And now the north facing. Om ete gandhuspe brahmane namaha. Om ete gandhuspe vaivashatayo namaha. Om ete gandhuspe indave namaha. At the center. Kriying ete gandhuspe srimad dakshina kalika stundilayo namaha. Now Raktavarna Pushpa. Take a Raktavarna red color flower. Om Bhagishwari Mitusnatai Nilendi Varasanivam Bhagishwarena Sanyuktam Kriya Bhavo Samannitam Srimad Dakshina Kalika Sarupam Om Hring Ete Gandhuspe Bhagishwarjai Namaha Om Ete Hring Ete Gandhuspe Bhagishwaraya Namaha. Now take the two fire and here is the firewood rakho. Yeah, you can take a piece of wood and put it এটা on. কি তুমি ওটার উপরে রাখো ওই বাঁদিকে বানান Yeah. আর জলটা সরিয়ে দাও না হাত ধোয়ার জায়গাটা সরিয়ে দাও এটা তো অত লাগবে না আচ্ছা দুটোকে জ্বালো ওই একটু ল্যাম্প আছে লাইট ইজ লুক অ্যাট ইট দুটো জ্বালো ছোটটা জ্বলছে পায় না চোখে না ওম look at it Om Kring Srimad Dakshina Kalika Dibbhai Bhushan look at that strike with a kusha pot sprinkle water pot
Avaguntan home, Dhenu bong. Then small stick, take the wrong and throw in the left side corner. Pungpat Krupyadibhya Swaha. Left side. Left corner. Throw it, that's all. Now, kneel down and do that. Take it, so matha na lage. Om. Kneel down, बोलने and the 3 बार बोलिए था ओम. तारपरे insert it. देख आगुंटे देते हैं एक खाने एक you have to give it time. Put some camphor. अरे दो Camphor white potato. on the right corner. Right corner. Yeah. हाँ camphor दियो. Yeah, I use camphor because I forgot to put it on. ये तो माता का चीज़. Careful. It's my head. You take it for the ठीक है चाहिए दो. Electronic fiber is ना. हाँ good. बस. There you go. Very good. अरे दो electronic আছে না. ये fiber কাঠের গুঁড়ো আছে. ওতে একটু দিয়ে দাও রুবো. এখানে সেখানে অল্প করে দিয়ে দাও. Sorry. বাস ঠিক আছে ঠিক আছে. আচ্ছা. এবারে I put one camphor. No. Om yate gandhaspe rambonni murtaye namaha. Chotto pula. Bonni murti te daw. Om yate gandhaspe rambonni chaitanyaya namaha. No. Chitpingal jalini mudra. Huh? Jalini mudra. Om chitpingala hanana dada pachavacho sarvakaka payasvaha. Om agnim prajjalitam mande jata veeram hutasanam suvarna varna mamalam samiddan vishwatu mukham. Om agne prang srimad dakshina kalika namasi. Pujanam. Om Kling Srimad Dakshina Kalika Namagne Yagaccho Yotishto Yosannidehi Yosanniruddhasya Yosanmukhi Bhavo Tudishtanam Kuru Om Pujan Briyanam. Panchapachari Puja. Om Vishyanaro Jata Vedo Yavo Luikaksha Sarvakarmani Sada Swaha Eswa Gandha Srimad Dakshina Kalika Namagnai Namaha. Om তারপরে এবারে চন্দন সচন্দন ওম বৈশ্যানরো জাতবেদো ইয়াভো রোহিতাক্ষ সর্বকর্মণি সাধে স্বাহা ইদং সচন্দন পুষ্পং শ্রীমদ্দক্ষিণা কালিকা নামাগ্নৈ নমঃ. সচন্দন বিল্লপত্র. ओम वैश्यानरो जातवेदो इहावहो रोहिताक्ष सर्वकर्मणि साधे स्वाहा इदं सचन्दन बिल्लपत्रं श्रीमद्दक्षिणकलिका नामाग्नये नमः. सर्वधूप. ओम वैश्यानरो जातवेदो इहावहो रोहिताक्ष सर्वकर्मणि साधये स्वाहा इस धूप श्रीमद दक्षिणा कालिका नामाग्नये नमः. ओम दीप ना. ओम वैश्यानर जातवेदो इहावहो रोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधये स्वाहा इस दीप श्रीमद दक्षिणा कालिका नामाग्नये नमः. नाम नैवेद्य हाथे ना बाहाते. Give the naivedya. Thank you. Whatever bonus is made for bonus is made with then or done nothing. Bonus is made with then or bonus is made with then or bonus is made with then or only the one to spay now. Made with Daya Namaha. Only the one to spay to the Deva Vishnavi Namaha. Only the one to spay to Sampadan Kling Srimad Dakshina Kalika Namagnai Namaha. That Rahu Kuntan Mutta Koro.
Then we draw Guntam and Maksha. Clean. Om Vishyanarajat Vedo Yamaho Lohitakso Sarva Karma Nishadaya Swaha Idam Naividyam Srimad Dakshina Kalkanamagnai Namaha Om Vishyanarajat Vedo Yamaho Lohitakso Sarva Karma Nishadaya Swaha Gantam এবারে হ্যাঁ তাম্বুলটা করে দেবে সব দিয়েছো মিষ্টি দিয়েছো আচ্ছা ফল দিয়েছো আচ্ছা তাহলে এবার তাম্বুল ओम वैश्यानुरात विदुयमहो लोहिताक्षो सर्वकर्मणि साधय स्वाहा इदं तम्बूरं श्रीमद्दक्षिणकालिकानामाग्मये नमः तर्पण ओम एते गन्धपुष्पे अग्निर्हिरण्णादि सप्तजिह्वा भो नमः आगुने चिताम বাইরে ओम एते गन्धपुष्पे से हृदयाय नमो इत्यादि अग्नि षडिङ्गभ्यो नमः ओम एते गन्धपुष्पे अग्नेयो जात वेदसे इत्यादि अष्टमूर्तिभ्यो नमः এবারে ওয়ার্শিপ আউটসাইড দি ফায়ার এবারে ফুলগুলো বাইরে দাও ओम एते गन्धपुष्पे ब्रह्मायि अष्ट शक्तिभ्यो नमः ओम एते गन्धपुष्पे पद्मादि अष्ट निधिभ्यो नमः ओम एते गन्धपुष्पे इंद्रादि लोकपालेभ्यो नमः ओम एते गन्धपुष्पे वज्रादि अश्वेभ्यो नमः Now Suksubo, give that. And which one it has? Danta taken as 10. Which is going to lag off? Which is going to lag off? And which is now? It all like the half the task. Suksubo lag off arune. Purify the ladle. Which is should do me now. Kichao. No, acting of it. Oh, we can do it. You take the ghee from there and put it extra on the boat. Take the boat. No. Take both of them. No, this is super strong. Suk and subo. Both. Take this up in your hand and put two together. This one. Yeah, like that, yeah. Like that, two together. And put into the fire. And then you do that, what you did. Under the top brass, sprinkle then hot. Sprinkle, hot, heat, and then heat again. And heat again. Heat. On the fire. Heat fire, heat again. Bas. Now, put on the two cushion, put that on that cushion, and one another one. That's sprinkle pot. Look at cream. এখনই করো না, না আমাদের পরে হবে 3 মাত্র পরে দেবো আগে দেখো sprinkle pot. Taipei cream. And just try it again pot. Sprinkle home. Then slap 3 times. Pot. Then mudra. Bomb. Hit the ghee in the fire again. Taipei now. Automatically ঘুরিয়ে নাও আগুন দিয়ে. Put the fire. Rotate around that. And then put it into fire. That's right. Do it 3 part. Okay, keep from the right side. Namo. Namaha. And then Om Agnay Swaha. Idam Agnay. Om Avar Somaya Swaha Idam Somaya Namaha Om Agni Somabhyam Swaha Iti Agni Somabhyam Namaha Avar right Om Agni Sishtite Swaha Idam Agni Sishtite Very good.
स्वाहा इदं प्रजापतये ॐ वैश्वानरो जातवेदो यावः रोहिताक्षो सर्वकर्म राधे स्वाहा ॐ वैश्वानरो जातवेदो यावः रोहिताक्षो स्वाहा ॐ वैश्वानरो जातवेदो यावः रोहिताक्षो सर्वकर्म साधय स्वाहा. Now we will do all chant together. Om Krim Saha 25 times. Wait till they start, please. Om Hrim Swaha. Om Krim Saha. 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 Yeah, we do like that. We do the last drop. Om Krim Saha. 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 Om Krim Swaha. 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 Now again Om Krim Swaha 11 times, thinking that this fire is the body of mother. Om Krim Swaha. 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 Now Sankalpa. Om Vishnu Tatsadadya Kartike Masi Tula Rasiste Bhaskare Krishne Pukshe Amavashyayam Pito Yatha Sadhya Vinina Sri Sharada Muni Devya
श्रीमद्दक्षिण कालिका प्रीति कामाः श्रीमद्दक्षिण काली पूर्णांगीभूत पूर्वावस्थिते श्रीमद्दक्षिणे कालिका नामाग्नौ एकैकश अष्टविंशति মানে কত না একবিংশতি অষ্টবিংশতি একৈকশ নয় অষ্টবিংশতি সংখ্যক সাহায্য তিল্লপত্রার্থতি ओम क्रीं श्रीमद्दक्षिणकालिका वै स्वाहा इति मन्त्रेण होमं तदीय श्रीचरणार्चितो अहं करिष्यामि। ओम यज्जाग्रतो दूरं वैदिकं तस्सुतस्सतैवैहि दूरं भवं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनःशिवसङ्कल्पमस्तु। Now sprinkle on the ghee 3 times. Bom Etusmai Acharya Namaha. Bom Etusmai Acharya Namaha. Bom Etusmai Acharya Namaha. Bom Etusmai Acharya Namaha. Ngite Gandhuspe Acharya Namaha. Ngite Gandhuspe Ito Devaya Vishnu Namaha. Ngite Gandhuspe Ito Sampradhanaya. Dannai Krim Srimad-Dakshina Kalika Vai Namaha. Got to sugar. No, it will sugar. They are going to cut it. Hey, please keep some fire. These are the bell button. These are the other buttons. घी दे दो घी दे दो ठीक है Bom, take it there. It's on it. Kali no. Bom, ete pupillo patre pranamo. Bom, ete pupillo patre pranamo. Bom, ete pupillo patre pranamo. Om ete gandhus pupillo patre pranamo. Ete gandhus pupillo devaya Vishnave Namah. Om ete gandhus pupillo sampradhanai. Jiva Dakshina Kalika Vai Namah. Put leaves in the ghee and then sesame seeds will organize it. What you do, sometimes you don't follow the protocol of giving Shiva the ghee. Never teach the mantra. Om Krim Srimad Dakshina Kalika Swaha. We will chant all together. Don't rush 28 times. Om Krim Srimad Dakshina Kalika Swaha. 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 Om Krim
Dakshinakalikayai Swaha. Om Krim Shrimad 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 Dakshinakalikayai Swaha. After we do the oh, good. Excess is not wrong. This is not good. So excess is good. Om Shrimad Dakshinakalikayai Swaha. Om Krim Shrimad Dakshinakalikayai Swaha. Om Krim Shrimad Dakshina. I saw here now. Actually, time করেছিলাম অনেক আছে। Om Krim Shrimad Dakshinakalikaya Sarango Devatabhyo Swaha. Om Krim Shrimad Dakshinakalikaya Sarango Devatabhyo Swaha. Om Hum Shram Yang Rang Lang Vang Ang Krom Mahakala Bhairava Sarva Vignan Nashaya Nashaya Hri Shri Pat Swaha. Mahakala Bhairavaya Shivaya Swaha. Om Yaso Sada Shiva Mahapreta Padmasanaye Namah Shavarupa Shivaya Swaha. Om Krim Shangayai Savarnayai Savidhayai Savivarayai Swahanayai Mahakala Bhairava Sahitayai Shrimad Dakshinakalikayai Swaha. এবারে করো ওম ঐং গুরবে স্বাহা। ওম ঐং শ্রী গুরবে স্বাহা। ওম গণেশায় স্বাহা। ওম নমঃ শিবায় স্বাহা। ওম শ্রী সূর্যায় স্বাহা। আমরা বলি না, দাও দিয়ে দাও। ওম নমো নারায়ণায় স্বাহা। Om Hrim Jaya Durgayai Swaha. Om Parishara Shivaya Swaha. Om Sri Krishnaya
ओम बालगोपालाय स्वाहा ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान समेत श्री रामचंद्राय स्वाहा ओम क्लीं श्री कालिका देवी स्वाहा